And finally, hello and welcome to this grand extravaganza organized by Neumann. कैसे हैं आप सब? All good? बाकी सब ठीक नहीं, आप ठीक नहीं हैं? Alright, I'm your host Sandra Grace. I'm going to host an ancient evening with all of you. Thank you so much everyone for coming here and marking this event successful with your glorious presence. And it's an absolute pleasure for me to extend a heartiest welcome to all the delegates, all the dignitaries present over here. So before we start this event, I'd like to give a small brief about Neumann. Since you are associated with this brand, still I'd like to give a small brief about this brand. So Neumann was started in Germany in 1928 by our Austrian founder George Neumann, and because of your support, your dedication, your contribution, now this brand is spread all over in this world. So for yourself only, can you get a huge round of applause? Come on, everyone. Thank you so much. So आज की खूबसूरत इवेंट हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटा सा warm-up के साथ. I know आप सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, but still I would like to start with a small ice-breaking part. तो यहाँ पे पहले मैं पूछ लूँगी कि बांग्लादेशी कौन नाचने की मैंने हाथ तुले. Everyone understand Bengali? Ma'am, you don't understand Bengali. You also understand. Okay. हिंदी भाषी? Okay. बहुत कम है आप लोगों का. Okay. तो चलिए मैं मिक्स लैंग्वेज में बात करूँगी. पहले एक छोटा सा आइस ब्रेकिंग पार्ट करेंगे और उसके बाद आज की इवेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे किसी को बारिश नहीं हो रहा है क्यों? এখানে বৃষ্টি ফিল করছেন? বৃষ্টি ফিল করছেন না? আমরা এখানে এয়ার কন্ডিশন চলছে, we are all sitting here. তো এখানে আমরা একটা ছোট হ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি করবো যেটাতে আপনাদের লাগবে যে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে. So for that you will have to take this finger. আমরা সবাই আঙুলটা নেব. এরপরে এই হাতটা নেব. অপোজিট হ্যান্ড. ওকে, এবার এই আঙুলটা দিয়ে হাতে আমরা একটুখানি তালি মারব. Come on everybody, start. Keep tapping. ছোট ছোট বৃষ্টির দানা পড়ছে না? এরপরে আমরা দুটো হাত দিয়ে পায়ের উপর তালি মারব. দেখুন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, অনেক আবার পায়ে হাত ঘষছে, এবার তালি মারতে হবে. Do not have to rub your hands, just give a clap. Continue, back side.